सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामीन व नाज़रीन, आज हम रवाफ़िज़ का वो क्लिप आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं जिसके अंदर उनका रोना धोना और चीखें आपको साफ सुनाई देंगी, कि जिसके अंदर वो रो रो के कह रहे हैं कि हम तो आए थे इन पे फतवे लगाने, लेकिन अदालत में समाअत के दौरान उन्होंने हमें उल्टा करके रख दिया। जैसा मैंने कहा था कि अहले सुन्नत किसी गली मोहल्ले का नाम नहीं, ये तो एक सवाद आज़म का नाम है। तो मैं सिर्फ 1-2 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने वो क्लिप होगा, आप उसको सुने कि किस तरह उनकी चीखें जो हैं वो निकल रही हैं। अभी तो जो है जिस तरह ये हनीफ कुरैशी जैसे लुंडे मौलवी और दूसरे जो हैं वो अब बक बक करना शुरू हो गए हैं कि इन्होंने देखा कि शेर पिंजरे में है, तो अब इन्होंने बक बक शुरू कर दिए पीछे से। जब वो मौजूद थे उस वक़्त को सांस लेना भी मुहाल था उनके सामने, तो अब जैसे ही इन्होंने देखा कि अभी कुछ देर के लिए शेर पिंजरे में है, तो ये गीदड़ लूमड़ियाँ ये लोग जो हैं वो बाहर निकल आए, इनके मुंह से ज़ुबानें निकल आई हैं बाहर, इतनी इतनी लंबी ज़ुबानें इनके मुंह से आ चुकी हैं बाहर। और वो उठ के कह रहा है कि मैं कहता हूं कि ये जो अहले सुन्नत में तशय्यो नुमा और माइल ब तशय्यो ये हजरात हनीफ कुरैशी ये लोग हो गए कि जो खुद गुस्ताखी के मुर्तकिब हो चुके हैं पहले, ये आज उनके खिलाफ अदालत में जो है वो केस लड़ने की बातें जो हैं वो इस तरह की कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि उस अकेले बंदे ने रवाफिज को वहां पर नचा के रखा हुआ है अदालत के अंदर भी, कि वहां पर भी इस चीज को आपके सामने भी आएगा कि इस चीज को साबित किया कि ये जो गुस्ताखी का फतवा हम पे लगा रहे हैं, ये तो रवाफिज खुद जो है वो तौहीद के मुनकिर हैं, खत्म नबूवत के, तरीफ कुरान के ये कायल हैं। उसके बाद अकीदा इमामत के लिहाज से सारी चीजें वहां पर वाजे जो है, अभी तो जो है वो अभी शुरुआत है और रवाफिज की चीखें जो हैं वो अभी आप सुनेंगे भी कि वो निकल रही हैं। और इस लिहाज से मैं कहता हूं कि ये जितने भी प्रोपेगेंडे कर रहे हैं इनका कुछ भी नहीं बचेगा। वो अकेला शेर ही जो है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब मैदान में है, तो वही साबित करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप खुद देखें कि किस तरह उन्होंने नाम ले लेकर कहा कि फलां भी जो है वो इनका तौहीद का मुनकिर है, फलां इनका जो है वो रिसालत का मुनकिर है, फलां अहले बैत, यहाँ तक कि वो खुद कह रहा है कि वहां पर तो उन्होंने ये भी साबित करने के लिए जो है वो दावा दायर कर दिया है कि हम असम्बलियों में भी ये चीज साबित करेंगे कि ये तो तौहीद के मुनकिर हैं, रिसालत के मुनकिर हैं, उसके बाद अहले बैत थार के ये खुद गुस्ताख हैं जो आज हमें इस तरह के ताने दे रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। आप उसका वो क्लिप समाअत फरमाएं। और सारे इस सिलसिले को हेयरिंग भी हुई वहाँ पे, एक इंशाल्लाह बड़ी एक तकलीफ दे बात वहाँ पे बिलखसूस उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि जो मेंबर पे जाकिरीन को बिठाते हैं और वो आप इन लोगों के लिए, हमारे मुखालिफिन के लिए, नासमियों के लिए मवाद देते हैं। क्या देते हैं मवाद, मैं इस पे एक मुकम्मल क्लिप दूंगा कि वो लोग यानी कुछ ऐसा मेंबर पे बोल जाते हैं जो हमें अदालतों में शर्मिंदगी जिसमें उठाना पड़ रही है। और हो सकता है वो कहते हैं कि हम असम्बलियों में भी उसको पेश करेंगे कि ये तौहीद की तौहीन कैसे करते हैं, रिसालत की तौहीन कैसे करते हैं, और बकौल उनके सहाबा की कैसे तौहीन करते हैं, और अहले बैत भी कहते हैं ये अहले बैत की भी तौहीन करते हैं। तो ये इस हवाले से मैं सबसे पहले, अब मुहर्रम आ रहा है, बानियों से ये दरख्वास्त करूंगा कि उन लोगों को मिंबर पे लाएं जो ज़िम्मेदाराना बात कर सके। आपको पता नहीं है कि किस कदर यानी गलीज़ तरीन और घटिया तरीन उन्होंने वहां पे बातें की हैं। हम अगर इस तरफ से उसको मलऊन और काफिर कहा जा रहा था, वो कह रहे हैं कि ये काफिर कहने वाले खुद जो ना इसी जुमरे में आते हैं। क्या शक्ल दिखा रहे हैं यार, आप लोगों की वजह से और आपकी गैर ज़िम्मेदाराना जुमलों की वजह से तबाही और फनाही आप लोगों ने कर दी है। सिर्फ मुश्किलात आप लोगों की वजह से आती हैं। और मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं कि मैं इन लोगों से मुखातिब हूं आज कि 2 FIR और उस पर बनती हैं, और ये बार बार जो झूठा जो है ना अपना वो लगा के फेसबुक पे वो अपने आप को मनवा रहे हैं, जी हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। अगर हम और वो सब होते तो आज अदालत में भी होते। ये सिर्फ विलायत बीबी पाक के अगर आप वकील हैं तो सिर्फ मेंबरों की तक नहीं, आज वकालत की जरूरत थी। कौन नजर आया यहाँ पे आपको? कौन थे यहाँ पे? आप में से वो लोग भी मौजूद हैं
جنہوں نے خدا کی قسم دال دال تو میں ہمیں شرمندہ کروایا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم سیڑھیاں دیتے ہیں, کافر یہ ہیں یا ہم ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ صرف زبان سے بول دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اپنا جو ہے وہ صرف چند زبان چرب زبانی آپ کی جو ہے وہ اس قدر ہے زبان کو صرف وہ دینے کے لیے اور داد لینے کے لیے, فیس بڑھانے کے لیے, ریٹنگ اپنی بڑھانے کے لیے. آج میں کبھی نہ بولتا یہ بات. جب عدالت میں بات ہوئی کہ اپنا یہ انہوں نے نام لے لے کے, جن کے میں نام لے رہا ہوں, انہوں نے نام لے لے کے کہا کہ جو ہے فلاں نے یہ توحید کی توہین کی, فلاں نے یہ توحید کی توہین کی, رسالت کی, فلاں نے یہ کی, فلاں نے یہ کی. اور جو توحید کا منکر ہے وہ بی بی کا وکیل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو توحید کو جو ہے وہ مائنس کر رہا ہو, جو رسالت کو مائنس کر رہا ہو, مجھے بتائیں وہ حق کے وکیل زہرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی مرضی کا تم نے شریعت نام رکھا ہوا ہے, اپنی مرضی کا نام تو نے عقیدہ رکھا ہوا ہے. وہ جی میرے عقیدے کے مطابق. وہ تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو کون ہے؟ عقیدہ جس نے دیا ہے وہی دیا ہے, اسی کا عقیدے کے ہم نے کرنا ہے. جنہوں نے ائمہ نے ہمیں عطا کیا ہے, ہم نے اسی عقیدے کے مطابق چلنا ہے. یہ کیا جی میرے عقیدے کے مطابق؟ تو کون ہے؟ تو ولی ہے, پیغمبر ہے, تو ہے کیا؟ تو امام ہے, تو کیا ہے؟ وہی آتی ہے. عجیب یہ باتیں جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اور اب تمہیں کوئی الہام ہوتا ہے وہی آتی ہے. یا تیرا کیا تیری حیثیت کیا ہے؟ خدا کی قسم میں اگر کوئی بانیان سے میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں, آج اگر یزید اپنا اتنے سٹیج لگا لے اور وہ کہے میں تمہیں ڈالروں میں دینا چاہتا ہوں, یہ سارے ادھر چلے جائیں. یہ یزید کے ممبر پہ تمہیں نظر آئیں, سٹیج پہ نظر آئیں. حسین کے ممبر پہ جب تک ان کو فیسیں مل رہی ہیں یہ رہیں گے. جب یزید کا ہو جائے گا نا کہ لوگ تمہیں ڈالروں میں ہم دیتے ہیں, کہ سب کے سب ادھر شفٹ ہو جائے گا. جو تمہارا یہ حلیہ یا تیرا جو پریکٹیکل آپ لوگوں کا بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ تم لوگ صرف اور صرف پیسے کے لیے شیعہ ہو. تمہارا کاروبار شیعہ ہے. تمہارا حقیقت میں جو ہے وہ دین محمدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگوں کا کاروبار شیعہ ہے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی بھی نہیں آئے گا. میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, صرف جہاں سے پیسہ ملے گا, جس وکالت سے پیسہ ملے گا وہ لوگ آئیں گے. جہاں پیسہ خرچ کرنا, جہاں پہ پیسہ خرچ خدا جان بھی مال بھی ہر چیز خرچ ہو رہا ہے, یہاں پہ آؤ نا, پتا تو چلے. وہاں سے بیٹھ کے پوسٹ دے دی, یہ سیاستیں چھوڑ دیں اور اب عمل میں آئے. میں تمام خانوں سے مخاطب ہوں, جتنے ذاکرین ہیں ان سے مخاطب ہوں, جتنے منقبت گزار ہیں ان سے مخاطب ہوں, جو یہاں پہ جتنے ذاکرین میں ان سے مخاطب ہوں. آؤ میدان عمل میں, آؤ میدان عمل میں. میں کبھی بات نہ کرتا اگر وہ یہ بغیرت لعین ان کا وکیل یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ جو ہے جی اپنا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ توحید کے بھی منکر ہے. میں نے کہا ہم نہیں ہیں, یہ ہیں. اور تم اس بات پہ ابھی تک ڈٹے ہوئے. جواب چاہیے مجھے. آصف الوی صاحب آپ کا کلپ آیا تھا, مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ قرآن کو تو ٹھیک کرے گا, کہ جس میں سورہ جمعہ کی وہ آیت ہے جی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مجھے بتاؤ اس آیت کو تو ٹھیک کرے گا؟ تو بتائے گا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ تو کون ہے؟ آؤ اب میدان عمل ہے, آؤ اس میں آؤ. خدا کے لیے اس بات سے توبہ کرو تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں. آپ بتاؤ کہ میں نے یہ غلط کہا تھا.